Yan, ayan na guys yung ginagawa ni Sir Garin ha. Ayan, ayan na. Ma'am Jo, patapos na Ma'am Jo. Pwede na yan, ano? Uncle Jan. Uncle Jan. Ma'am Jo, pwede na to, may pang Uncle Jan. Uncle Jan, darang mo lang Uncle Jan. Ayan ha. Ma'am Jo, Uncle Jan, ayan ha. Baka naman. Surprise lang. May repeso ma, may kabit yun ha. Para dito, yan, taas. Ayan ka na naman. Nandiyan na naman yung mukha namin. Wala kami kinikita. Ikaw na. May Uncle Jan daw sabi ni ma'am. Sponsor, Ma'am Jo. Uncle Jan. Oo nga. Uncle Jan naman. Uncle Jan. Dapat safety nation. Bahala na sa safety nation. Malinaw na sa may bala ka niyan. Para tayo natin. Ito na to. Asa yung bala mo? Pinagpuputan mo. Ha? Ulit mo na. Ano? Ganito. Ano nga? Pera. Ganito. Diyan lang pala. Saan ka na tayo? Ano na lang? Good. Diba? Pang ano nila sa plama. Stainless yan guys. Yan na yun? Matindi yan. Ha? Oo. Okay. Hindi mo, mabala yan. Ano, repeat extra. Ha, repeat? Gagad na lang daw. Mag-araw ka na maganda. Yung pinaliktad, maganda sana sa ibabaw yung stainless, no? Cover lang naman yan eh. Babalatan yan. Eh kaso pag tinatamad ka magbalat, baliktarin mo. Saka na, sila na magbalat na. Yan ang harap, yan ang harap. O, lagyan mo na rin. Tulungan natin para may Uncle Jan. Ha? Bam, Uncle Jan. Ano yung maraming bala mo? Ayan na, marami yan. Ito, nakasako yan. Cameraman. Uncle Jan, dyan eh. Dapat bigyan mo, dalawa. May tatlo nga. Tatlo? Ay, mabuti, tatlo. Baliktad. Uncle Jan. Kainin. Hindi, Uncle Jan na yan eh. Ito mo na. Uncle Jan. Saglit lang.